السلام عليكم تعالوا تعالوا ذوقوا هاد الحلويات وتبعوني je au début de cette vidéo pour goûter ce magnifique pastilla sucré aux pommes et aux poires. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صباح الخير كي صبحتوا غاية لاباس. اليوم جيتكم avec deux recettes que j'ai croisées sur YouTube. Je trouvais qu'elles étaient très simples et très bon parce que vu que maintenant je les ai mangées et goûtées donc je peux حاجة مليحة في la voix off هذه نعطيكم les résultats après. Donc j'ai goûté les deux recettes, elles étaient super bonnes et très simples sincèrement. Là je commence par un genre de pastilla aux pommes et poires. Non, il y a غير بالبوم. انا comme j'avais des poires, j'ai mis pommes et poires. Il y a deux pommes et deux poires, il y a des amandes effilées, il y a 6 feuilles de briques. Là j'en avais que 4, mais c'est pas grave parce que le moule à كاي il est petit. Alors, comme tu vois, j'ai fait griller un peu les amandes effilées تاعي في المقلاة. J'ai préparé un peu de beurre, j'ai préparé le moule à cake. Là, je vais faire revenir غادي نقي هذوك les deux pommes et les deux poires. Finalement, درت deux poires et une seule pomme. J'ai laissé là, ça faisait trop. Donc, خليت وحدة قلعت وحدة. Là, كان نتوما ديروا 3 pommes directement ou là 3 poires. Bon, comme vous voulez. ولا كيما درت انايا 2 poires et une pomme. Alors, je vais vous montrer petit à petit. Là, je vous montre les feuilles de briques. J'en avais que 4. Là, on dit 7. Mais sincèrement, 4, ça suffit hein, pour un moule comme celui-là, le moule à cake. Donc, là, je vais revenir avec vous parce qu'on a نخوي هذيك المقله voilà. وفي هذه المقله في la même مقله غسلتها et tout. درت الدهان, درت 40 grammes de beurre et 40 grammes de sucre. ودرت un sachet de sucre vanillé ودرتهم شويه يتقلاو voilà ماشي حتى يتولي كراميليزي. ومن بعد درت هادو لي بوار et les pommes بزوج عواد تاع قرفه voilà jusqu'à là c'est bon. تخليهم يتخلطوا. Après j'avais mis entre temps واحد une poignée تاع raisin sec. درتهم في الماء والماء زهر ينتفخوا. نوريت لكم لو مولا كيك. دونك غادي نزيد نديرهم فوالا هما لا درتهم مع لي بوم اي لي بوم اي لي بوار ايتي بو en même temps فوالا راهم معاهم ايتي بو في المقله. ودرت كالكو غوت دو سيترون كيما عاودتكم توجور انا لي فروي هادو ندير لهم الليم pour vraiment ressortir le goût du fruit voilà. خليتهم هكا يطيبوا entre temps راني نوجد دوك نوريكم هنايا وجدت لو بور فوندو voilà. طفيت عليه après نخليه يبرد وجدت les feuilles pastella et le moule à cake. Donc avec un pinceau je vais badigeonner les feuilles de briques. وعندي تانيك هذا اللوز مطحون. donc je badigeonne وحده بوحده. de temps en temps خلطوا هذوك لي بوم ما تخليش تطيب تتولي كومبوت خلوهم هكا صحاح يدخل لهم غير الطياب هذاك يدخل لهم هذاك السكر والدهان voilà. Donc je badigeonne quand même le moule bien partout. ومن بعد je commence à voilà, je badigeonne bien sur les côtés et tout. ونبدا ندير في les feuilles de briques وحده بوحده. هي normalement هي يقولك 6 mais انا 4 ça m'a suffi hein. Sincèrement ça m'a suffi. هذا يجي comme un genre de dessert تحطوه pour après الفطور. En tout cas دقته. Là pour ceux qui n'aiment pas trop sucré il est super bon parce que sincèrement il n'y a pas de sucre à part sur les pommes hein. Donc du coup il n'y a pas de miel, il n'y a pas de voilà, c'est vraiment un dessert très léger sincèrement. Donc voilà, كمل هذوك les 4 feuilles de briques que j'ai, ouais je pense 4 feuilles ouais. J'ai plié j'ai mis les deux sur chaque côté. Je vais vous montrer chaque côté du moule à cake. Donc voilà, طفيت على المقله وخرتها de côté. ودوك بديت
نوريكم خلوا فيه شويه جو كمان باش ينفخ هذاك باسكو هذوك لي زاموند راكم تشوفوهم ان بودر يجي من التحت. دونك غنديرو باغ دوسو هذاك لي بوم. دونك انا درت هكا فوالا سور لو كوتي جي مي هذيك لا فeuille وحده ou la deuxième feuille de l'autre côté pour bien couvrir le moule à cake. سقموه بيان زيدوا له شويه تاع دهان باش يلصق. وحده جو لي بليي اون دو ودرتها في التحت فوالا جو لي بليي اون دو لا troisième. دونك دو ان دو شاك كوتي وحده جو لي بليي اون دو درتها في الوسط. ودرت اون كوش اون بون كوش دو داموند en poudre bien étalé في le moule à cake. c'est pour ça قلت لكم يليق هذوك لي بوم تخليهم شويه فيهم شويه جو باش ينفخوا شويه هذاك اللوز اللي يكون لتحت فوالا. ابري درت النص ما درتش كلشي درت النص. ابري زدت لي زاموند افيلي généreusement bien sûr. جوراي هذا لاموند افيلي جي كروستيون فريمون تري تري بون. ومن بعد كملت هذوك لا دوزيام كوش تاع التفاح d'accord. et après vous fermez تجيبوا هذوك لي كوتي تحطهم في الوسط فوالا. تنجموا ديروا شويه تاع بانسو تاع دهان في اخر و vous pliez encore la dernière feuille la quatrième وتعدلوها في المول غطوه بيان دخلوها بيان الداخل وزيدوا تباديجوني بشويه دهان وديروه في الفور فوالا سي تو. يدخل في الفور حتى كيولي دوري فوالا. هاك تشوفوا كي خرج tout de suite je l'ai démoli facilement قلبته. جا شباب sincèrement جا vraiment bon. C'était la première fois اللي نديرها donc alors vous badigeonnez avec de la confiture juste pour que l'amande effilée les bras parce que ما درتهاش كاع خليت شويه باش pour décorer. ايا وديروا par dessus كيما هكا les amandes effilées ou ديروا sucre glace pour voilà pour juste pour décorer hein. Il gère en même temps individuel si vous avez des moules individuels, c'est joli. Mais bon, on a déjà fait un moule à cake. Après, vous coupez. Et sincèrement, il est super bon. C'est un bon dessert. Donc voilà la fin de ce magnifique dessert. Super bon. Délicieux. À essayer sans faute. Je vous le conseille. Il est super délicieux. Bye bye.